अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अनसेंसर्ड विद फयाज नाइट सकत मां मुझे मेज़बान फयाज नाइट शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जी वर्सी जी मुनासिबत से हवाले सां शहादत जे हवाले सां उनके खिराज तहसीन जो पेश करण जो सिलसिलो आवाज़ टीवी जे पारां जारी आहे। इन वक़्तु असां वाशिंगटन डीसी में मौजूद आहियूं ऐं वाशिंगटन डीसी जे अंदरि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाशिंगटन डीसी चैप्टर जा 2001 खां 2007 ताईं जेके सदर रहा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जे वेझो रहा मुख़्तलिफ़ गॾिजाणनि में मुख़्तलिफ़ जेको आहे कचहरियुनि में उनजी बेनज़ीर साहिबा सां इंटरेक्शन्स थिया। डॉक्टर जावेद मंजूर साहब जेके वाशिंगटन डीसी में असांखे उन्होंने ज्वाइन किया है, उनसे गुफ्तगू कयूं था। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब किस तरह देखते हैं, आज 27 दिसंबर है और बीबी शहीद की शहादत का दिन है और हम देख रहे हैं कि आपके घर के अंदर पस मंजर में बीबी शहीद की आखिरी जलसे की वो तस्वीर भी लगी हुई है। क्या आपके एहसास हैं आज 17 साल के बाद? जी, आज का दिन तो बहुत जो है अंदरनाक था, बहुत स्याह दिन मैं उसे कहूँगा। ये हम सब के लिए, पाकिस्तान के लिए, इस्लामी दुनिया के लिए, हम सब चाहने वाले पीपल्स पार्टी के कारकुनान सब के लिए एक बहुत स्याह दिन है। हमने इतनी अपनी अजीम लीडर को खो दिया इस दिन, तो ये बहुत अफसोसनाक दिन है हमारे लिए। तो डॉक्टर साहब, बीबी शहीद के साथ आपकी मुलाकातें रही, आज का हम अपने नाज़रीन के साथ मुख्तलिफ लोगों की जो मेमोरीज हैं वो भी शेयर करना चाह रहे हैं। पहली मुलाकात कब हुई आपकी बीबी शहीद से? जी, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। बीबी साहब, मैं तो पीपल्स पार्टी का शुरू से एक छोटा सा कारकुन रहा हूँ भुट्टो साहब के वक्त से। जब भुट्टो साहब ने पीपल्स पार्टी बनाई तो मैं बहुत यंग था और हम जाहिर है बहुत वाइब्रेंट और उनके हर जलसे में हम पहुंच जाते थे। तो मुझे याद है ये शायद 68-69 की बात है कि फोर्टिस स्टेडियम लाहौर के बाहर है एक छोटा सा अयूब पार्क। तो वहां पे मैं गया हुआ था, तो वहां पे मार्च में फूलों की नुमाइश होती थी। तो वो वहीं पे हम कुछ दोस्त थे, तो पता चला कि मोहतरमा बेनज़ीर साहिबा और उनकी हमशीरा सनम भुट्टो साहिबा, तो पहली दफा मैंने उनको देखा वहां पे। जो असली मुलाकात हुई तो वो मेरी हुई न्यूयॉर्क में। मैं न्यूयॉर्क में था 80s में, तो वो तशरीफ लाई थी अपने जेल काटने के बाद। जब वो रिहा हुई तो पहली दफा जब वो न्यूयॉर्क में तशरीफ लाई तो फिर वहां पे मुलाकात हुई उनसे कुछ दोस्तों के साथ। अच्छा, वो मतलब है कोई जलसा था, कोई मीटिंग थी, कोई अपना मीटिंग थी, पीपल्स पार्टी के कारकुनान की एक मीटिंग थी न्यूयॉर्क के अंदर। ये 81, 82, 83 कब की बात है? बात है 83 की। अच्छा, फिर सिलसिला मुलाकातों का आगे कैसा बढ़ा, क्योंकि उस वक्त आप ऑफिस बेरर थे अपने न्यूयॉर्क में? उस वक्त नहीं, मैं नहीं था उस वक्त ऑफिस बेरर। तो उसके बाद बीबी साहिबा आती रही, फिर माशाल्लाह वो 88 में प्राइम मिनिस्टर बनी, तो फिर यहाँ आई, वो ऑफिशियल विजिट पे आई, तब भी मुलाकात हुई। फिर जाहिर है आपको मालूम है, फिर वो हुकूमत आती रही जाती रही। तो उसके बाद जब माशाल्लाह वो जब मुशर्रफ आया ना, जनरल मुशर्रफ, तो उसके बाद बीबी साहिबा एग्जाइल में जब चली गई, तो उसके बाद जब वो वाशिंगटन तशरीफ लाती थी तो हम सब लोग वहां उनसे मिलते रहे, मुलाकात होती रही। तो उस वक्त फिर मुझे जो यहाँ पे जो सेटअप था पीपल्स पार्टी का, तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई बीबी साहिबा ने भी कहा कि आप यहाँ पे काम करें वाशिंगटन में। तो फिर उस वक्त मैं वाशिंगटन डीसी का सदर बना। क्या थॉट्स थे जो आपकी आखिर में जो उनके साथ थोड़ी नजदीकी हुई और मुलाकातें हुई और मीटिंग्स भी हुई, उसके थॉट्स के अंदर आपने क्या क्या पाया, उस किस तरह का वो अपना उसका विजन था उसके बारे में? बीबी साहिबा बहुत ही एक अजीम औरत थी, एज ए खातून, एज ए ह्यूमन बीइंग, एज एन इंडिविजुअल। वो इतनी यानी वो एक हर तरीके से वो इंसान को परखने वाली थी, उनको इज्जत देने वाली थी, उनसे प्यार करने वाली थी। मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे वाशिंगटन में, न्यूयॉर्क में जितने भी लोग मिलते हैं ना, वो इतनी ज्यादा तवज्जो इंडिविजुअली हर एक को देती थी। ऐसे लगता था कि वो बस मुझे ही जानती हैं और किसी को नहीं जानती।
یہ ان کی بہت بڑی خوبی تھی کہ وہ ایک بندے پہ ایک ٹائم پہ کانسنٹریٹ کر کے ان کو پورا وقت دیتی تھی اور بہت عزت دیتی تھی. اس کے علاوہ ہم سب کو معلوم ہے وہ پاکستان کی دنیا کی ایک عظیم لیڈر تھی. انہوں نے پارٹی کے لیے بہت جدوجہد کی اور آخر میں اپنی جان بھی پارٹی کے لیے دی انہوں نے. تو یہاں پہ تو بے شمار واقعات ہیں چھوٹے چھوٹے، میں آپ کو بتا سکتا ہوں. آج کے دن بے نظیر صاحبہ کا دن ہے. آج ہم چاہتے ہیں کہ جو باتیں ہیں دل سے نکلتی ہیں وہ آج کریں اس کے لیے. جی 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 بالکل. تو بی بی صاحبہ کی میں 2-3 باتیں بتاتا ہوں آپ کو کہ ایک تو یہ بہت یہ میرا فخر ہے، مجھے عزت حاصل ہے کہ یہاں پہ جب بھی وہ واشنگٹن میں تشریف لاتی ہیں، ایک تو میرے گھر آتی تھی وہ ہمیشہ، اور یہیں پہ وہ پریس کانفرنس وغیرہ کرتی تھی، دوستوں کی میٹنگز، پیپلز پارٹی کی میٹنگز یہاں پہ کرتی تھی. اور اس کے علاوہ جب بھی وہ واشنگٹن میں کسی کانگریس مین سے ملی ہیں، کسی سینیٹر سے ملی، ٹی وی پہ گئی میرے ساتھ، میٹ دا پریس پہ ہم لوگ گئے، فاکس چینل پہ، سی این این پہ، تو بلکہ ایک دفعہ وائٹ ہاؤس میں نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل والے جو ان کے چیف تھے ان سے میٹنگ تھی تو وہ مجھے ساتھ لے جاتی تھی. اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں کافی میٹنگز ہوئی. تو جو سب سے مجھے جو بڑی بات یاد آتی ہے کہ انہوں نے اپنے لیے کبھی کچھ نہیں کہا کہ مجھے پرائم منسٹر بننا ہے پاکستان کا یا مجھے کوئی پاکستان میں عہدہ چاہیے. وہ جس سے بھی بات کرتی تھی وہ پاکستان میں جمہوریت کے لیے بات کرتی تھی، پاکستان کے عوام کے لیے بات کرتی تھی، ان کی بہتری کی بات کرتی تھی. اور ہمیشہ یہی ان کا فوکس تھا کہ پاکستان میں ایک ڈکٹیٹرشپ ختم ہو اور ایک جمہوری دور آنا چاہیے، اس کے بعد الیکشن ہو فری اینڈ فیئر، اور پھر جو اس میں جیتے وہ سامنے آئے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے جس طرح کہا کہ وہ ہر ایک کا خیال کرتی تھی، وہ کرتی تھی، تو جب گفتگو ہوتی تھی تو اس کے موضوعات کیا ہوتے تھے؟ کوئی ایسی خاص گفتگو جو آپ کو یاد ہو، کوئی ایسی چیز جو اس نے کوئی ہنسی مذاق کی بات یا کوئی ہاں، میں آپ کو 2 ان کے مزاج کی بات بتاتا ہوں. ہمارے یہاں پہ ٹی وی کے کچھ دوست تھے تو انہوں نے انٹرویو کرنا چاہا بی بی کا. تو بی بی کا انٹرویو شروع ہوا تو آپ کو پتہ ہے لوگ جب بیٹھ جاتے ہیں تو وہ پھر لمبی باتیں شروع کر دیتے ہیں. وہ بی بی کا انٹرویو، کافی لوگ تھے، 50 کے قریب لوگ وہاں پہ تھے، اور میرے گھر پہ پیپلز پارٹی کے کارکن وغیرہ سب آئے ہوئے تھے. تو اس کے بعد بی بی صاحبہ نے انٹرویو کے بعد ہمارے گھر آنا تھا. تو وہ انٹرویو لمبا ہوتا گیا، کافی لمبا ہو گیا. بی بی صاحبہ گاڑی میں بیٹھی تو مجھ پہ ناراض ہو گئی بہت سخت. کہنے لگی آپ نے کمال کیا کہ اس بندے کو آپ نے روکا نہیں، وہ انٹرویو کر رہا ہے، آپ کو معلوم ہے آپ کے گھر پہ اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور مجھے بھی یہ میٹنگ کرنی ہے، آپ کے ساتھ وہاں پہ کارکنان کے ساتھ میٹنگ کرنی ہے، تو آپ کو مجھے روک دینا چاہیے تھا اس کو. میں نے کہا بی بی میں آپ کا انٹرویو کیسے روک دیتا ہے درمیان میں جا کے، کہتا کہ جی آپ اس کو چھوڑ دیں. تو بہرحال وہ پھر ہم گھر آ گئے، بڑا اچھا یہاں پہ فنکشن ہوا، بڑی اچھی تقریر کی انہوں نے. تو اس کے بعد وہ چلی گئی. 2-2.5 مہینے کے بعد واپس آئیں تو گاڑی میں بیٹھتے ہی کہنے لگی کہ جاوید میں ایم ویری سوری کہ میں پچھلی دفعہ آپ کے اوپر ناراض ہو گئی تھی. میں تھوڑی سی نا ایموشنل یا تھوڑی سی مجھے وہ ہو جاتا ہے تو میں ہو گئی تھی، تو آئی ایم ریئلی سوری. میں آج تک حیران ہوں کہ اتنی بڑی لیڈر، انہیں کسی قسم کی معذرت کی ضرورت نہیں تھی میرے لیے، مجھے کہنے کے لیے، لیکن ان کے ذہن میں اس وقت سے یہ بات تھی کہ میں نے شاید کوئی زیادتی کر دی ہو تو میں اس کی تلافی کر دوں. ہیومن جو ویلیوز ہیں اور ریسپیکٹ جو ہے اس کے میں وہ اس کے جو اپنا بڑی ویلیو کرتی تھی اس کو. اچھا، کھانے کے حوالے سے بے نظیر صاحب آتی تھی، ظاہر ہے کھانے پینے کی اس کی کوئی پسند آپ کے ذہن میں ہے کہ وہ کیا پسند ہے ان کو؟ جی بڑی زبردست. ان کو کھانے کے لیے کافی مسالے والے کھانے جو ہے نا وہ زیادہ پسند تھے. اچھا، ہاں وہ زیادہ پسند کرتی تھی. ظاہر ہے چائے وغیرہ اور وہ کیا پاپڑی چاٹ وغیرہ، یہ حلیم، یہ ان کو بہت زیادہ پسند تھے. چٹپٹے کھانے اس کو اچھا تھا. تو میں اس میں تھوڑا سا ایڈ کروں، ایک دفعہ زرداری صاحب بھی آئے ہوئے تھے ہمارے گھر پہ.
تو ان کو میں نے کہا کہ آپ یہ فلاں چیز ہے تو یہ کھا لیں. کہتے ہیں میرا خیال وہ بھنڈیاں ان کو پسند ہیں. تو میں نے کہا ہم نے بھنڈی بنوائی ہے تو آپ یہ, اس نے کہا وہ کہنے لگے کہ یار یہ تو آپ نے زیادتی کر دی, اب تو میں بہت کھا جاؤں گا. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا زرداری صاحب آپ کے ساتھ دنیا نے کتنی زیادتیاں کی ہیں, تو چھوٹی سی زیادتی مجھے بھی کر لینے تھے. میں آپ کو ایک اور واقعہ سناؤں. ضرور سر. بی بی صاحبہ کا, گاڑی میں ہم بیٹھے ہوئے تھے تو کسی کا فون آ گیا. تو میں نے فون اٹھایا, چپ کر کے آہستہ آہستہ میں نے بات کی. تو وہ پیچھے بیٹھی ہوئی تھی گاڑی میں ڈرائیو کر رہا تھا. تو کہنے لگی, جب میں نے فون بند کیا تو کہنے لگی کس کا فون تھا. میں نے کہا نہیں بی بی ایسے ہی تھا, کوئی بات نہیں. تو نہیں کہتے نہیں کس کا فون تھا. تو میں نے کہا وہ میرے نا ایک کلائنٹ کا فون تھا. تو کہتی ہے یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں, آپ کا کلائنٹ جو ہے وہ تو آپ کی روزی روٹی ہے, وہ بریڈ اینڈ بٹر ہے آپ کا. تو آپ کہتے ہیں کہ ایسے ہی کوئی فون تھا, چھوٹا سا فون تھا. یہ تو بہت امپورٹنٹ فون ہوتا ہے جو آپ کو اگر کوئی کلائنٹ کر رہا ہو تو. بڑی مہربانی ڈاکٹر جاوید منظور صاحب, آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور آج کے دن ہم نے آپ کے ساتھ مل کر بی بی صاحبہ کی باتیں کی. اور ظاہر ہے ہماری زندگیوں میں تو ہم جب تک زندہ ہیں بے نظیر بھٹو صاحبہ کو یاد کرتے رہیں گے, اس کی بات. بالکل آپ نے جوائن کیا, آپ کی بڑی مہربانی. تھینک یو, بہت بہت شکریہ جی. موٹی پروگرام کے سلسلے کرتے ہوئے افسوس کر رہے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے سلسلے کرتے ہوئے گفتگو لندڑا ہے 27 دسمبر شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ جے شہادت جو ڈींहुं ऐं उनखे ख़राज तहसीन पेश करण जो सिलसिलो आवाज़ टीवी नेटवर्क जे पारां जारी आहे. असां वॉशिंगटन डीसी मां वक़्फ़े खां पहिरियों वॉशिंगटन डीसी चैप्टर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे वॉशिंगटन डीसी चैप्टर जा साबिक़ सदर डॉक्टर जावेद मंज़ूर साहब सां गुफ़्तगू हलंदड़ हुई. हिन वक़्तु असांखे पंहिंजो डॉक्टर सरफराज़ मेमन साहब जॉइन कयो आहे. डॉक्टर सरफराज़ मेमन साहब जी बि वॉशिंगटन डीसी में बेनज़ीर भुट्टो साहब सां मुलाक़ातूं रहियूं ऐं उहे तव्हां असांजे स्क्रीन ते बि ॾिसी सघो था पिया. उन सां उहे जेके उन वक़्त जूं पिक्चर्स. डॉक्टर साहब तव्हांखे प्रोग्राम में भली का अचूं था. छा था महसूस कयो अॼु जॾहिं 17 सालनि खां पोइ पाण हिते वॉशिंगटन डीसी में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब खे विछोड़े ते 17 साल थी विया आहिनि, पाण खे यादि करे रहिया आहियूं. अदा फैज़, सभ खां पहिरियां त तव्हांजी वॾी महिरबानी, तव्हां मूंखे हिन प्रोग्राम में आंदो ऐं तव्हां तमामु घणियूं पुराणियूं यादियूं असां यादि कराए छॾियूं आहिनि. ऐं बीबीअ सां त घणियूं यादूं आहिनि, केतिरा ई दफ़ा मुलाक़ातूं थियूं ऐं अक्सर मुलाक़ातूं त ईअं हूंदियूं हुयूं जो प्राइवेट सेटिंग में हूंदियूं हुयूं, त उन्हनि जा फ़ोटो वग़ैरह बि कोन्हनि के. ऐं उन ज़माने में वरी इहो बि न हूंदो हुयो त हर कंहिंजे हथ में कैमरा हुजे, बसि पोइ कॾहिं कंहिं फ़ोटो कढी छॾियो किथे कंहिं महफ़िल में, वरी हुन महिरबानी करे ॾिनो त उहे आहिनि, न त घणा फ़ोटो बि न आहिनि. सो बहरहाल अज़ीम औरत हुई ऐं हुन जी कमी ॿियो कोई पूरी नथो करे सघे. ऐं हुन सां गुज़रियल लम्हात जेके आहिनि, दे आर लाइक ट्रेजर फॉर मी. मुलाक़ात पहिरीं कॾहिं थी डॉक्टर साहब, तव्हांखे यादि आहे पहिरीं मुलाक़ात कॾहिं थी ऐं उनमें छा उन मुलाक़ात जो को मंज़र तव्हांजे ज़हन जे अक्स जेकॾहिं तव्हांजे हुजनि त? साल त मूंखे यादि कोन्हे को, पर मुंहिंजो दोस्त डॉक्टर जावेद मंदूर जंहिंजो तव्हां ज़िक्र कयो अॻु में, उन वटि अची रहंदी हुई बीबी. ऐं डॉक्टर जावेद मंदूर सां मुंहिंजी तमामु पुराणी दोस्ती आहे. सो डॉक्टर जावेद वरी मूंखे इनवाइट कंदो हो त हली आ. सो आई डोंट रिमेंबर द ईयर, पर yeah, it goes many years back. 80 जी ॻाल्हि आहे? न जॾहिं बीबीअ जी हुकूमत ख़तम थी अचानक ग़ुलाम इसाक़ खान वारी दौर में. अच्छा, ग़ुलाम इसाक़ खान में पहिरीं हुकूमत, ॿी हुकूमत फारूक लगारी जे दौर में ख़तम थी. यस, एक्चुअली फारूक लगारी वारी हुकूमत जे दौर में हुकूमत ख़तम थी. तंहिंखां पोइ जॾहिं बीबी अमेरिका आई उन वक़्त खां मुलाक़ात आहे. आई डोंट रिमेंबर द ईयर. इहो जेको आहे डॉक्टर साहब पोइ 94 में बीबी साहबा जी हुकूमत ॿी ठही हुई
94 खां 96 ताईं जो दौर हुयो, पोइ वरी 97 में चूंडियूं थियूं हुयूं, उनमें नवाज़ शरीफ़ वज़ीर आज़म थियो हुयो। यस, त उन दौरान में जॾहिं बीबीए जो अचणु थियो वाशिंगटन, त उन वक़्त खां असांजी मुलाक़ात थी। अच्छा, उहा मुलाक़ात इहा जनरल पब्लिक में थी या त गुफ्तगू बि थी? जी, पहिरीं मुलाक़ात डॉक्टर जावेद जे घर थी हुई, ऐं तंहिंखां पोइ पब्लिक में बि केतिरनि ई मीटिंग्स में मां हुन सां गॾु हूंदो हुउमि, ऐं आई फील वेरी ऑनर्ड कि हुन सां गॾु स्टेज ते वेहण जो मौक़ो बि मिलियो केतिरा ई दफ़ा। ऐं शी वॉज अमेजिंग लेडी। आई मीन हर माण्हूअ सां तमामु इज़त सां ॻाल्हाईंदी हुई। मूंखे बि कॾहिं ईअं सरफराज़ करे न कोठी, हमेशह चवंदी मेमन साहब। इन तरीक़े सां ॿिए कंहिं बि माण्हू सां ॻाल्हाईंदी हुई त एॾे सुठे नमूने सां जीअं ॿिए माण्हूअ खे महसूसु थिए त उनजी खे इज़त थी मिले। हाणे अॼु जॾहिं पाण ॻाल्हि ॿोल कयूं था मेमन साहिब जो, तव्हां ॻाल्हि कई त मूंखे साईं अली नवाज़ मेमन साहिब जो बि यादि अची वियो, छाकाणि त मां 2010 में जॾहिं पहिरियों दफ़ा अमेरिका आयो हुउसि त साईं जे घर शेडी ग्रो में साईं दावत ॾींहं ते वियो हुउसि। अॼु साईं बि असां वटि न आहिनि, त साईं बि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जा पूरे अमेरिका जा जेको आहिनि पंहिंजो ऑफिस बीहर रहिया, वाइस प्रेसिडेंट रहिया। साईं जे घर बि बीबी साहिबा जो अचणु रहंदो हुयो। त बीबी बेनज़ीर साहिबा जो जॾहिं गुफ्तगू जा मौज़ू कहिड़ा हूंदा है तव्हांजे ख़्याल में? तव्हां सां जेका सही, दैट्स इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। हाणे फॉर एग्जांपल हिकिड़ी कन्वर्सेशन मां ॿुधायां थो। असां वेही वेठा हुयासीं, मां हुनखे चयमि त लाडकाणे में चांदका मेडिकल कॉलेज जिते मां पढ़ियो आहियां, उन जो स्टैंडर्ड अप करणु घुरिजे। त हुन मूंखे इहो चयो त पोइ स्टैंडर्ड इहो घटि थियो कीअं आहे। सो आई वेंट इन हिस्ट्री ऐं मां हुनखे ॿुधायमि त मां सेकेंड बैच जो आहियां, ऐं व्हाट आई विटनेस कि चांदका मेडिकल कॉलेज फ्रॉम वेरी गुड मेडिकल कॉलेज बैड कीअं थियो। उहा हुई असांजे प्रोफेसरनि जी पॉलिटिक्स। उन ज़माने में कुझु प्रोफेसरनि इहे के हुंडा पालण शुरू कया, ऐं उन्हनि जे थ्रू ॿियनि प्रोफेसरनि जी जिन मां उन्हनि खे इहो फिक्र हूंदो हो त शायदि हिननि जो प्रमोशन अॻिते थी वञे या प्रिंसिपल थी वञे, उन्हनि जी इंसल्ट्स कराईंदा हुया। ऐं उनजे करे कुझु त सुठा प्रोफेसर चांदका मेडिकल कॉलेज छॾे हलिया विया, कुझु जेके अचणु चाहिनि पिया पर उतां जा हालात ॾिसी करे न आया। ऐं तंहिंखां पोइ उन प्रोफेसरनि जी पॉलिटिक्स जे करे जेको कॉलेज जे स्टैंडर्ड ते हिकिड़ो वॾो ख़राबु असरु पियो। सो जॾहिं मां हुनखे इहो ॿुधायमि त अजब में अची वई त ईअं थियो आहे। मां चयो हा। पोइ हुनजी इहा आदत न हूंदी हुई त कमिट करे त हीअं कंदासीं या शी इज़ अ गुड पॉलिटिशियन, बट शी विल ऑलवेज लिसन एंड एक्नॉलेज। ऐं ईअं लॻंदो हो त ओके हा, हे जेका ॻाल्हि हुनजे ज़हन में वई आहे। तो इहा हिकिड़ी ॻाल्हि मूंखे घणी यादि थी अचे। ॿियो त हाणे वेहंदा हुयासीं त घणियूं ॻाल्हियूं इवन फॉरेन अफेयर्स में नॉर्थ कोरिया जी ॻाल्हि बि थींदी, ॿियूं बि थींदियूं। जीअं माण्हू प्राइवेट सिटिंग में वेहे थो त multiple subjects come up, but this was most striking to me about Chandka Medical College, छो जो मां पाण हुते पढ़ियो आहियां। खाइण जी शौक़ीन हुई बेनज़ीर साहिबा? छा जी? खाइण पीअण जी? खाइण पीअण जी शौक़ चांहि, she liked to drink tea, good tea। मतलब चांहि घणा दफ़ा, मतलब 2 टे कलाक जी सेशन में माना हर अधु कलाक? यस। ऐं पिज़्ज़ा, वरी पिज़्ज़ा ते ओरेगनो जो छिड़काव थियल हुजे, she liked it very much। ऐं खाइण पीअण में yeah, she was normal। I mean, one of the sitting, I believe that was her last visit Washington में 2007 में। त डॉक्टर जावेद जे घर वियासीं, डाइनिंग टेबल ते खाधो लॻल हुयो, हुन सां गॾु लिविंग रूम हो। त असां पंहिंजा खाधा खयासीं, उते बीठा हुआसीं। त मूंखे चई हम लोग इधर बैठ जाते हैं, त मूंखे वठी अची लिविंग रूम में वेही रही। जरदारी साहब ऐं ॿिया दोस्त सब डाइनिंग टेबल जे अराउंड खाइनि पिया। सो ईअं
इनफॉर्मल जॾहिं ॻाल्हियूं थींदियूं आहिनि त पोइ कुझु यादि बीहनि थियूं, कुझु नथियूं अचनि. अच्छा, आख़िरी दौर में जेकॾहिं वापसि आई पए त उन वक़्तु मतिलबु आहे त हुन छा जेका गुफ़्तगू कई पए, छा मैसेज ॾियणु पिया चाहिनि, छा एक्सपेक्ट पिया कयूं, छा हुन वटि विजन हुयो? जी, जीअं मूं अर्ज़ु कयो त एटलीस्ट टू मी उहो कॾहिं बि अहिड़ी का फाइनल ॻाल्हि न कंदी त मुंहिंजे एटलीस्ट प्रेज़ेंस में त हीअं थिए या हीअं थियणु खपे या मां हीअं कंदुसि. पर इंसानी बिहेवियर मां ख़बर पइजी वेंदी आहे त कहिड़े माण्हूअ खे कहिड़ी शइ क्लिक कई आहे ऐं कहिड़े माण्हूअ खे असां 20 साल अॻु में ॾिठोसीं कीअं हो, हाणे कीअं आहे, चेंज कहिड़ी आहे, हुनजे अटेंशन कहिड़े पासे वञे थो, कहिड़ी ॻाल्हि ते वञे थो, कहिड़ी ॻाल्हि खे सीरियस करे वठे थी. सो उन मां त इहा ॻाल्हि क्लियर हुई त शी वॉज अ वेरी डिफरेंट पर्सन. ऐं जे अलाह साईं हुनखे हयाती ॾे हा त मां सम्झां थो सॼे पाकिस्तान लाइ तमामु वॾो हिकिड़ो भली ॻाल्हि थी आहे. छा हीउ जेको कुझु थियो 18 अक्टूबर ते या 27 दिसंबर ते हिते जेका गुफ़्तगू थी उनमें हुन इन तरह जे कनि ख़दशनि जो इज़हार बि कयो? न, हिते जेसि ताईं हुई अमेरिका में तेसि ताईं उन्हनि ख़दशनि जो मुंहिंजे साम्हूं इज़हार न थियो. फिर पोइ हितां खां पोइ दुबई वई ऐं तंहिंखां पोइ जॾहिं अॻिते वई त इहे ख़दशा वधीक वधिया जेके परवेज़ मुशर्रफ धमकी ॾिनी. दुबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस करे उन ख़दशनि जो इज़हार करण खां पोइ उतां रवानी थी हुई. जी. सो घणियूं ॻाल्हियूं आहिनि. ईअं हिकु दफ़े वेठा हुयासीं त पाणी घुरियईं कंहिंखां त उहो जावेद मंज़ूर मेड आहे उहा उतां साम्हूं ई किचन आहे त हुन उहो अॻे इहो फैशन हूंदो हो त पाणी घुरियईं त जावेद मंज़ूर हरी हिकिड़ी वर्कर हुई, उहा उतां खां कबट मां गिलास कढी. पर हिते वरी इहो फैशन बि आहे त पाणी बि ॾियो त इज़त सां त हुनखे वाइन वारे गिलास में ॾियो. त उहो कढी पाणी हलाइणु शुरू कयो त मां डोड़ी करे हुनखे बीहारे छॾियो. मूं चयो त इहो गिलास में पाणी ॾींदी ऐं हुन घटि में घटि 40 जर्नलिस्ट वेठा हुया हुते. मुंहिंजो इहो फोटो निकिरंदो त बेनज़ीर वाइन थी पीए, सो सिधो गिलास कढी आहे. तो असां पंहिंजे तरफ़ खां इहे मतिलबु नज़र रखंदा हुयासीं. या हिकु दफ़ो जीअं पार्टी मीटिंग पई थिए अगेन डॉक्टर जावेद मंज़ूर घर में बेसमेंट में त बीबीअ चयो त कोई वीडियो ऐं फोटो न थिए. पोइ अचानक हुन जी नज़र पई त ॾाकण जे पासे में कुंड में कोई माण्हू बीठो आहे जंहिं वटि कैमरा आहे. उतां खां ई हुनखे हकल कई. पोइ असां सभु भॻासीं जेको सो हुन कैमरा खे हुन मां डिलीट करायोसीं हुन कैमरा मां. तो इहे ॻाल्हियूं आई मीन वक़्त सां विसरी बि वञनि थियूं. पर अच्छा, हिते जे ईंदी हुई त मुलाक़ात घणी हुनजी पंहिंजो छा मतिलबु फोकस घणो हूंदो हुयो? कम्युनिटी सां मुलाक़ात करणु या एडमिनिस्ट्रेशन जे अंदरि या पंहिंजो कैपिटल हिल ते, मतिलबु हिते सरगर्मी छा हूंदी बेनज़ीर साहिब? इहे सभु शामिल हूंदा. इहे जेके बि तव्हां नाला खणी वियो, कम्युनिटी सां बि मिलंदी हुई ऐं पॉलिटिशियन सां बिल्कुलु. ठीकु आहे. अहिड़ी इंटरेस्टिंग ॻाल्हि जेका अॼु कोई ॾींहं ते तव्हां अहिड़ी का कन्वर्सेशन, का अहिड़ी गुफ़्तगू, का अहिड़ी शइ जेका तव्हां शेयर करणु चाहियो डॉक्टर साहिब? मां सम्झां थो जेको पाणीअ वारो गिलास जो वाक़ियो ॿुधायमि, that is probably the most interesting thing that I can remember at this time. महिरबानी डॉक्टर सरफराज़ तव्हांजी. तव्हां जो कॾहिं ते पाण सभिनी गॾिजी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा खे यादि कयोसीं ऐं यकीनी तौर ते असांजी ज़िंदगी में जेका आहे बेनज़ीर साहिबा जी यादि जेका आहे उहा आख़िरी लम्हे ते असां सां रहंदी, छाकाणि त असांजी दौर जी बिल्कुलु वॾा इम्पैक्ट आहिनि उन असांजे दौर जे माण्हुनि जे पंहिंजो हवाले सां ऐं उनजी मेमरीज़ जेके असां सां राजू तव्हां असांखे जॉइन कयो जो कॾहिं ते तव्हांजी वॾी महिरबानी. तव्हांजी महिरबानी, तव्हां इनवाइट कयो. शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जे यादुनि ते मुश्तमिल ही जेको असां सेशन कयोसीं, जंहिंमें डॉक्टर जावेद मंज़ूर साहब ऐं
ڈاکٹر سرفراز میمن صاحب जेके पंहिंजो पर्सनल मेमोयर्स बेनज़ीर भुट्टो साहिब सां हुननि जी जेको गुफ़्तगू थी ते वाशिंगटन DC में उहे असां सां शेयर कया अॼु के हिन सेशन जो प्रोग्राम जो वक़्तु पूरो थिए थो ऐं 27 दिसंबर जे हवाले सां बेनज़ीर भुट्टो साहिब खे आवाज़ टीवी जे पारां ख़िराज तहसीन पेश करण जो सिलसिलो जारी रहंदो हिते असां तव्हां इजाज़त वठूं।